ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରତ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୋର ତ ବିକୃତାରେ ଜଳୁଛି। ଆରେ ତୁ କୋଉଠୁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ କାଣି କୋଉଠୁ ଟିକେ ପାଇଲି କାଣି କୋଉଠୁ ଟିକେ ପାଇଲି गाड़ी वाला ଆରେ ଦେଖିବୁ मोटर ना दस ଏ ମୁଦ୍ରିକା କେଉଁ ଧାତିରେ ଗଢ଼ା? ଦେଖିବୁ गाड़ी वाला ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟା କେଉଁ ଧାତିରେ ଗଢ଼ା? ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିକାବିକି କରି କିଛି ଖାଇବା। ଦେଖିବୁ এটা তো সুপুর মুদ্রিকা ତୁ ସେଠି କହୁଛୁ ହଁ ବାবা ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ইবা ধরা পড়া আজ পর্যন্ত গোটায় কথা শিখুছি। ইবা সে দবা নবারে ভারি ফুলতনি আজ পর্যন্ত কাহি কহুটি সে কাকু দেই যাইলা নেবে। হ্যাঁ সে খালি সমস্তଙ୍କ ঠারু নেই যাইলি। ও ছড়া ধরারু ধ্বংস হয়ে গলা ধর্ম ছড়া ছাড় চান্ডালুনিটা ইবা ছাড় চান্ডালুনিটা গোটে ব্রাহ্মণକୁ দউতি ভোজন ছড়া ধ্বংস হয়ে গলা ধরারু ধর্ম ছড়া চান্ডালুনি হই বসিছি রাজউ আসরে। ଗୋଟେ ଅକଲ କଥା ହେବେ ଚାଣ୍ଡାଳୁଟା ପୁଣି ରାଜରାଣୀ ହେଲା କେମିତି? ମତେ କାହିଁ କଥାଟା ବେଟାଳିଆ ବେଟାଳିଆ ଗୋସାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନୁ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଏଇଠି କଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ଖୋଲା ହେଇକି ଯିଏ ଯାହା ଆସିବ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଦିଅ। ମାଗଣା ଖିଆ କାହାର କାତ ଭେଣ୍ଡା ଯୋଡ଼େ ହେଇଛ ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଚ ସମୟ ଲାଗୁନି? ହେଁ କୋଉଟା ଘର କିରେ ତମର? ଶିକ୍ଷିତ ରାମଗୁଣ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ ଆରେ କାତ ଭଣ୍ଡା ଯୋଡ଼େ ହେଇଛ ତୁ ତ ଗୋରାଟିଏ ହେଲୁ ଏଇଟା କାହିଁ କାଳିଆଟେ ହେଲା କି? ତମେ ଦି ଯାକ ଦି ଭାଇ ନା କଣ ନା ଦି ସରୁ ତମେ ଦି ଭାଇଟି? ଏଇଠି ଗୋସାଇଁ ହଁ ତମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଏତେ କଥା କହୁଛ କଣ? ଭାରି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲା ମାଗି ଯାଚି ଖାଇବୁ ଉପରେ ପଡି କଣ ଏମିତି କଥା ହେଲା ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଛାଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ମାଗଣା ଖାଇବୁ। ବଡ ଟଙ୍କେଇଟା ଲୋକ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବ। ଏ ମୁଦ୍ରିକାଟା ନେଇ ଆମକୁ କିଛି କହୁରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରିକା କାଇଁ 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 ଦେଖିବା ଦେଖିବେ ଧରି ପଡୁନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ କାହାକୁ କିଛି ଆରେ ମୁଦ୍ରିକା କାଇଁ ଦେଖିବ মুদ্রিকা এটা কোন মুদ্রিকা? বন্য মুদ্রিকা নাই হলা আরে চোর খন্ড টাউটর কোউঠু আসি তুমি এটা কোউঠু আসি তো তুমি সারা বেঙ্কি পিতলটাকে মতে দাও কହୁଛ সুবর্ণ মুদ্রিকা। আরে ଆମେ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋର ସତ୍ୟା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଯୋଉଟା କହୁ ସେଟା ତମକୁ ଦେଖି ମୋର ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଲି ନସର ପସର ହୋଇଯାଉଥିଲ। ସତ କଥା କହ ଏ ମୁଦ୍ରିକା କୋଉଠୁ ତମେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ? ସତ କଥା କହ ମୁଦ୍ରିକା କାଠାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ? ମୁଦ୍ରିକାଟା ଆମର ନା ତମର ଆମେ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ତମେ ଛଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ଦିଟା ଯାକ ଚଣ୍ଡାଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ନା 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 ତମେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ଛଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ପରି ଦଉଛ ଦିଟା ଯାକ ନା ଛଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଯାକ ଆସିକି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛ। ଭଲ ଦଶା ଅଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉ ନହେଲେ ତୁମ ଭଳି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଟାଉଟର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ। ମୁଁ ପୁରୀର ବଡ ପଣ୍ଡା ଧଳିଆ ଗୋସେଇ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବେ ସର୍ବା ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ଦିର ପହଳ ପଡେ ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଆର ଫିଟା ହୁଏ। ଧଳି ପଣ୍ଡା ଆଗରେ ପୁଣି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ଭଲରେ କହୁଛି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ନହେଲେ ଆଜି ପିଟି ପିଟି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି କହୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମତେ କହୁଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନ ମାରୁ
हमको मत चिन्ह करना जी हमको सकाळ समझे पूजार धना करिला सिया जी हमको धिक्कार करि चली गला पानी मार देला हम कहा साहित्य पाइबारे गाली हर गाडू क्यों हमको कोन मिली बजा में खाइबा किपरि हमर उतर रहिबा अरे चाले जगा आउ किछि भूल जिबा खाद्य जुगाड़ करिबा चाले रे जगा ए लाडी बोल करे ए बोल बोल लाडी खइनो खइ खइनो खइ खइनो 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 खइ खाइबा को दियो ओते डाकिलो गोसाई हां आ तुमको डाके काहे को डाकुचो हमको जे खाइबे हमें खाइबो आनी जी जेते बेले देवी निस एते व्यस्त होले हेबो की करी गोसाई किंतु मते कोडी देबे तो हां आपण तमठो आगेडा खाइबो आगे हमको खइ दियो तापर तुमको कोडी दबो ठीक अछि गोसाई तुमे दि जणा बस मु जे तुमको दउछ हो दियो आयो भाई दियो गोस्ते आओ जाओ जोड़ी आनी देलिए ने गोटिए ने नाही काई बोला बोला तुमे दि जणा उजो ठक नाही जणा तुमे दि जणा नाही नाही खइलो हम विश्वास करो हम जाति श्रेष्ठ काम करो हम तुम खइ नहीं तुमे ने उजो ठक खइ नि जो मोर बोला गुआडे सब नाही हम विश्वास करो खइ गला ओ पिला जो दळी में की परी केन दळी ताना गाड़ीवा ए गाय बड़ बड़ी हमको भूलले तुमे दि जणा उजो ठक हम आज तुमको छाड़ी केबे छाड़ी नि तुमको केबे इ रो जोरे वाड़ा पैसा चला अरे ना टेकुनु जो ना ऊपर दादा बाजू पुरे देखियोनी सेठन फेरी नहीं रहसी आउ आजी तुमे पुनी ए अवस्था नारायण मैं कहीं कैसी चले बच्चे क्यों देखा नहीं ऐसी सामान निकलते तुमको दर्शन करना पाई आसी जल्दी दर्शन करिया पाई आसी छंदी ताहले कोन को संदेश सारी जाईची तुमर सुख संसार माड़ी आसे दुख राती बड़ ठाकुर सारी जाईची तुमर सुख संसार
ଫେରିବାସିବ ଆମର ସମ୍ମାନ। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରେ ଏଇ ସାଗର ପୁରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଗ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଅନ୍ନଦାନ। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଉଦର ପୁରୀ ଉଠିବ ଠାକୁରେ। ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଉଦର ପୁରୀ ଉଠିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କଥାକୁ ରହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯିବା ଅନେକ ଦୂରକୁ। ତେବେ ଚାଲେ